miaraba anao tonga soa atao anatin'ny fandarana jejejo. Ny fantona ho an'ny misy larika 24 natao tamin'ny 20 septambra lasa teo no asongadina ho anao ato anatin'ny jejo milatro. Amélie mpanakanto te hametraka ny anarany eo amin'ny tanàna misy azy izy ary dia natombony tamin'ny alalan'ny haingo ety ivelany izay niarahany tamin'ny salon Jean-Claude Aubry izy mijejo vaoantsika anio. Nofatenanao anao kosa ny Fashion Week Paris 2018-2019 ao anatin'ny jejony tontolo ary ny toy ny ajejony danama no amaranantsika ny jejo avy letantsika anio. Ny 20 septambra lasa teo no notanterahina ny fantona ho an'izay ho misy larika 24 tao amin'ny Sol Hotel Tsaralalàna. Marobe ireo tovovavy liana ary tonga ny faninana ka Mikaela sy Vida no nifantona ireo tovovavy ireo tao anatin'ny fitafiana fitondra andavanandro sy amin'ny lanonana. Izy ireo daholo ihany no nanao izay nahatsaratsara sy nahafatifaty ny tenany na ny taovolo izany na ny koloendrika na ny fitafiana. Roapolo mirahavavy no hiatrika ny dingana manaraka ka ny fakana sary no ifatenana azy ireo indray amin'ny 20 volana Oktobra ho avy izao.
izy vaoantsika no miaraka amin'ny salon Jean-Claude Aubry eto Toulouse na coiffure du monde eto amintsika. 30 taona izy, mpanakanto, mpihira. Vao aingana izy no nifindra teto Toulouse ary dia mieritreritra ny olona haritra eto. Amin'ny mpanakanto azay dia tia ampafantatra sy ampivelatra ny sanganasany eo amin'ny tanàna misy azy izy ary dia miainga amin'ny style-ny ety ivelany izany. Alors l'idée c'est de faire un look qui soit très fort, assez rock. Malefadevaka izay ny style-ny Amélie ary tia novana tanteraka mihitsy ho lasa masitsika manintona. Izay no zavatra tian'izy tedaviny Amélie ary dia niroso tamin'ny eritreriny anovana azy Naïma. Tsy ny fampiarahana fa ho hita ny vokatra raha ho tiany Amélie na tsia. Ny kopy moa izany tena fototra ampiova eto. Avy eo ny lokom-bolo. Notazomina ilay look mahavehivavy dia naseho ihany koa ilay maha-artiste. Safidy tsy mahazatra toy ny fanao andavanandro tia safidiny Naïma ity fa tonga dia tiany Amélie. Je sais pas, ça rajoute un peu du chien quoi, un petit peu d'énergie quoi, un petit côté c'est glamour quoi, je reste tonga dia nanome azy avy hatrany ilay am-pombolony. Le but c'est de passer à autre chose, quelque chose de plus chic, de plus mode, de plus affirmé comme la coiffure et donc vraiment c'est de l'amener jusqu'à ça, jusqu'à ce qu'elle soit révélée et prise en main complètement. Boutique Idole kosa indray no isahana ny fitafiana. Nandramana ilay style nazatra teo aloha fa tsy nety tamin'ilay style ny volo dia nosoloina mandrapahita izay mahafa-po. Ny loko mainty no tena mifanaraka tsara amin'ilay paozy. Hervé kosa indray no amarina ny asa dia ny maquillage. Ny maso no tena navohitra ary nandaniana fotoana maharitraritra mihitsy. You've got the words to change a nation but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come. Dia lasa olona hafa tanteraka Amélie, ilay endrika malefadefaka teo lasa masitsika sasa. Efa misy tovovavy vitsivitsy mahasasa manao ity kopom-bolo ity eto amintsika saingy mila matianina foana toa ny coiffure du monde. IPAC, agréé par l'État, partenaire de l'école supérieure de coiffure Jean-Claude Aubry France. Avec ses 30 années d'expérience, l'IPAC, leader dans la formation en coiffure et en esthétique, vous offre son savoir-faire et son expérience pour bâtir votre avenir professionnel dans le domaine de la beauté. IPAC, un CADVAT, téléphone 22 380 21, 67 hectares, 034 27 489 13. Un bout de vous, 034 19 682 58. Créativité, performance, professionnalisme. Eto Paris indray no hitondrananao ato anatin'ny Fashion Week Paris 24 sy 24 sy 24.
dia izay nandalo dia nahavalalana amin'ny maso avokoa, na akanjo, na volo, na kiraro, na makiazy, na poketra, na firavaka dia nataony ny mpandray anjara ampiavaka azy avokoa. Ny olon-drehetra mihitsy no naneho ny lamodina izay tiany avoaka ary dia eny an-dalambe no anaovana izany, dia izay mihitsy ilay fashion week. Raha eo amin'ny resaka fikarakarana endrika indray dia tsy atoro an'io da mama ny anarany io ary hainy mihitsy ny miaro an'io tavany io. Ty moa zany manaraka ana anaty poketra foana ty torosokely ty dia ty zao ny ampiasaiko ty haute protection ty zany ny ampiasaiko izy ty zany sady mifangaro fond de teint kely no miprotéger amin'ny masoandro zany, dia amizay ihany koa moa zany sady mankatsara tarehy be le izy no miaro amin'ny masoandro satria tsy zaka le masoandro. Fa any amin'ny pays tsisy masoandro tsy ho ty mihitsy no ampiasaina fa zavatra hafa mihitsy ny ampiasaina. Ohatra zao zany ny vidy antony complet dia nefany le zavatra le inona moa zany crème du jour moa ko zany no ampiasaina ny tenena anazy, crème du jour miaraka amin'ity tsy anaovako aty. Zay zao mety hoe tsy fantatry ny sasany satria gras le izy nefa ny aty mafana dia tsy ampiasaiko fa ty no ampiasaiko. Fa raha ohatra hoe any amin'ny pays mangatsiaka ahako dia mampiasa anazy. Zavatra ohatrohatran'izay fa manjary mangirana be le tarehy dia ratsy. Torohevitra ray sahady zay avy aty amin'ny damama dia tsy manisa vola mihitsy izy amin'ny fividianana produit, mandefitra ny zavatra hafa fa io tsy maintsy vidiana. Fa raha misy zavatra tena tiany damama eo amin'ny endriny eo dia molona. Io zany raha vao ahoana re zany raha vao makieko zany io hitako hoe manome valeur be an'le tarehako. Vitsy hitako hoe vitsy zany no manana ny molotra koa dia zay olona mahita an'io mitsiriritra daholo dia za koa tiako be. Tamin'izaho mbola kely menatra satria ohatra hoe be molotra be dia menatra foana dia ananiny sasany foana ny ampianarana hoe be molotra be nefany amin'izao fotoana zao misy manabontsina mihitsy manamboatra zany hoe manao opération mba azahoana an'le molotra ohatran'izao. Dia za zany fiera be manana ny molotra koa. Zay raha nanaovako anazy ohatrany hoe nasiko piercine kely tany andafy dia nasiko piercine mba hanome ihany koa ny valeur an'le molotra satria tonga dia attiré le olona mijery anazy. Na efa misy arany efa hita tsara ny contourko dia ataoko contour foana izy zany amin'le fitiavako anazy le anomezana valeur anazy mihitsy ny anaovako an'izay. Dia ninazy zany marron foana ny ampiasaiko. Marron amizay tsy mba ialana am'le izy hita be zany zavatra tsy dia hita nefany manaitra zany no tadiaviko foana. Za zany rehefa makany any amin'ny salon
matetika manko ny esthéticienne zatra manakely an'io molotra io rehefa midesine izy fa za tonga de miteny mihitsy ny hoe azakelezina mihitsy ny molotrako raha mbola azoko atao ara le izy de vao may ataoko aty ambany aty am'izay ngeza be fa tsy mamenatra na mihitsy ny molotrako fa valeurako zany io de ry zareo moa miezaka ny manazava hoe aka le izy ene ohatran'izay mihitsy ny lalanany hoe akelikelezina am'izay mba finifinina de ozy aho hoe nenango tsy de manara-dalàna zay fa zay mety amiko fotsiny no ataoko fa le lalanan'izay zany ohatrany tsy de arahako tsy manao zavatra fahatany amin'ny molon'io ihany koa da mama fa de marque avokoa de hitovizany da mama amin'ny Angelina Jolie mihitsy io molon'io tianiny mihitsy a fanina niny a satria na ny zanako anaranjanako raha niany teraka de nataoko Angelina la Elso ohatrany hoe Jolie ihany ene zany ao anatin'le satria fitiavako anazy de moa hitako hoe bon mety hoe tsy de mitovy angamba molotra anay fa le ateviny angamba afapo da mama amin'ny endriny ny volony rehefa andavanandro izy de matetika frisé ohatr'izao foana de miavaka tsara daholo azy ny fitoeran'ny produitany ny shampoing ny crème fanositra amin'ny hoditra ny vernis ny ranomanitra tena tia ny parfum io tsy andaniany vola nefa satria fanomezana avokoa parfum za tsy de hoe manana parfum préféré be fa tiako ananana daholo rehefa vao misy mivoaka zany le parfum de tiako ananana daholo mihitsy a zay mivoaka eo na ho tiako izy na tsy ho tiako izy a fa tiako ananana fa za zany tsy de tiako le zavatra parfum maninona mo le mahery be tsy de tiako na de soararany a tsy de zakako le mahery be ty zao ny ampiasaiko am'izao zany aloha ty zany no tena sindresaka fa ty magnifika ty izy ty sady cadeau d'anniversaire koa no voaingana ny nazahoako anazy a tanareo mbola kely de kely a de ty foana zao ny ampiasaiko isanandro talohan'io moa zany za nampiasan'le Idylle de le Dolce teo niteneniko teo a de bon misy moa ny allure efa lany a sensuelle a de ty koa tsy foko koa ty anankiray ty kelikely izy ty fa ty Elisabeth Arden ty satria ty tsy hitanao n'importe où zany ty fa toerana tena spécial tena mpivarotra parfum mihitsy zany a no manana an'ty no tsy mahita fo am'ty zany ianao naizanaiza hitadiavanao anazy zao tony a Valentino zao ty a tsy de parfum be panana fa ny olona mahafantatra mahalala de mahalala tsara ny valeur an'ty parfum Valentino ty ohatra koa zao ty a za zao a ty zao nomeny mamako ana ty Balmain ty de tena tsy angamba nefa tsy haiko heritaona ny nazahoako anazy a tsy nasiko dikany mihitsiny nefa hitako am'izay tany anatin'ny livre le izy a tena parfum lafo a no misy histoirany zany ny zavatra monko raha vao manana anarana ka misy histoire de misy valeur be de lasa nanaovako le izy aveo a dao iova hevitra hafa indray ary sika hijery ny firavaka tamama rehefa miaingo izy de tsy misaraka mihitsy ny famantaranandro ny kavina solomaso ary de mitombona foana ny anarana mipetraka miaraka amin'ny firavaka DNG mihitsy ny ty a de rehefa manao zavatra doré zany za de ity no anaovako le mety miaraka tsara zany io zao fahitako azy satria samy ohatrany boribory samy ngezangeza samy anina de ny peratra moa zany efa misy ato raha teo miperatra sy ny rehetrarehetra sorti aminazy a kontana kely fa tsy maninona tony ohatra ny peratra de mbola misy peratra ihany koa ty a de reto moa zany ny kavina miaraka ohatrany ty zany de ty ny rojony zany ty ohatran'izao de miaraka amin'io tsara ty indray tena tsy anaovana nininina tsony fa tonga de montre de tonga de le kavina tonga de zao zany no anaovana azy io a tsy mila mandihy be nentsehatra eny rehefa manao an'ity sao de mipitika moa le izy koa ngeza be de mitandrina be rehefa manao anazy de mamirapiratra tokoa ane zany rehefa tsy ranombolamena de argenté indray
ary tsy le tsotsotra fa tena lafo vidy. Ty zao a montre koa ny atao anatin'ity fa Ted Lapidus ho an'izay mahalala an'izay marika zay a mety fatapatany angambany hoe ahoana ny valeur an'izany Ted Lapidus zany a. Ted Lapidus moa sady manao kiraro izy a no manao resaka montre famataranandro a bijou a de ny anahako zany a montre de ty ndray zany a fotsy le teo a mena de rehefa manao zavatra volafotsy ndray ahako a de montre ity no anaovako zany hoe ny montre ko zany a tiako marque foana ny tena marina de c'est pas n'importe quelle marque koa le izy am'izay fotoana zay. Ohatra zao tony sujet antsika malgasy tony zao de tony zao ny bracelet any a de tony pendentifana zany hoe ty collier ty ihany no ampiasaiko amin'ny zavatra rehetrarehetra anaovako rehefa volafotsy esoriko fotsiny ty de ty ndray zany no maketo a arakaraka an'le lamba anaovako. Rehefa ohatra hoe lamba gany anaovako a de resaka sujet malgasy zany no anaovako de tony ty peratra miaraka amin'izy io ohatran'izao peratra miaraka aminy de tony kavina miaraka aminy. Rehefa tsy doré na argenté zany de tonga de maka loko fotsy mena mety ho fantaisie koa nefa. Reto ndray a tsisy marika reto ohatra zao reto tsisy marika fa zavatra fantaisie coloris fotsiny de ohatra zao am'ty lambako ty zao ohatra de fa mety anaovako ty fa ty tsisy marikany a tsisy ninninina zay no itenenako hoe tsy voatery ho marika koa le izy fa rehefa mahafinaritra koa de anaovana de ty zao miady be am'ty lokony lambako ty de fa afaka anaovana soit ity arakaraka an'izay lamba misy eo zany no anaovana an'le izy. Ny amiko zany ny lamody a de ny tena ihany no manao an'izay mahametimety azy mampivady an'le couleur sy le zavatra misy eo ampelantanana zany no anaovana anazy. Mbola kely da mama de fa tia ndravadravaka nanahaka ny mama noho n'izy amin'izay samy jejo be fa mbola misy ihany koa ny firavaka hafa ny bijou fantaisie any da mama ao ny vita gasy izay vidiana eny an-tsena ao ny an'ny Jane Rael ao ny rofia ao ny taolana ao ny style africaine de misy ny tena tiany ametrahany fitiavany ary de ataony ao anaty satroka na safa kely mafatifaty daholo. Misy ndray a vita amin'ny tany ohatrantony misy an'le namako zay no nividy an'ity a de ty zany a mba anisan'ny tena tiako amin'ny bijou fantaisie ko ato satria misy valeur be amiko zany a ny fanomezan'le olona anazy anahako moa avy tany amin'ny pays africaine koa zany nitondrany anazy a de tiako be za moa zany olona ty zavatra hoe olona zavatra tsy de be panana zany fa ty moa zany mora vaky satria vita amin'ny tany izy ty zao collier de zay ny ampirimako azy ato fa misy valeur be amiko zany reto bijou ako reto satria nentin'le olona avy any lavitra be le izy a de tampitiavana be koa moa zany nanomezany anazy ana de reto zany ny bijou ako tena hoe fantaisie tena manisany hoe valeur be amiko. Tony ndray varahana zany tony ty zao ceinture zao ty a anaovako rehefa tsy fantatro zay fotoana tiako anaovana azy fotsiny zany a ceinture a de bracelet a de tony collier a de kavina miaraka aminy a de tony atao amin'ny volo fa varahana zany reto fa akosehako tsara alohany anaovako azy de ozy izy ny olona hoe volamena aiza koa ny ananako volamena ohatran'izao. De tony moa zany le fantaisie avy any andafy a misy namako Nadia zay a mipetraka any Paris a no mividy an'reto anahy zany hoe reto da mama anaovana amin'ny clip manaraka de ivoaka amin'ny clip manaraka ndray zany reto zany. Fa misy koa ny style da mama ty zao mba collier mba création ko zao ty collier ty a de rehefa tena mamoaka collection zany za par là zany ty par là miaraka amina sous vert de miaraka amina bouton miaraka amreto zao zavatra fanaovana rideau reny fitazomana rideau de zay matière hita eny zany ampiasaina
fa tsara tarehy be ty rehefa tena hoe manao lamba fotsy tanteraka miaraka aminy eo fa tena mivoaka be mihitsy de manao kiraro menamena. Dia hita tao anatin'ity efitrano ty ihany koa ny akanjon'ny tamama fitondra ny miantsehatra, ny anim-pandihany, ny anim-pitendriny. Fa anisan'ny mpanakanto tena manome izay rehetra ny aminy raha hita mama rehefa manao fampisehoana mba hanomezana fahafapon'ny mikarakara sy ny mpankafy azy. Ohatran'izao ny fanaovana azy eto dia atao assorti tsara am'le lamba dia misy couleur be da be izy raha ohatra hoe vert jaune ny atao tellement dia reny raha ohatra indray couleur mauve indray no atao ohatra dia tony dia misy miaraka aminy moa zany ty efa hitantsika ty ohatran'izao. Ankoatran'ny firana dia manan-talenta hafa koa tamama izay mbola hita ato amin'ity efitrano ity sady plaisir hono no fitadiavam-bola ho azy. Ny anahy moa zany ny hira sady fialam-boly ny fitadiavam-boly préciseko tsara mihitsy satria misy miteniteny foana quelque part ahitsiko kely fotsiny le resaka hoe le izy sady fialam-boly sady zavatra tiana no fitadiavam-bola satria tsisy olona zany ohatra nanko zany mbola tsy de nahita olona hoe manarinary vola fahatany hoe tsy ahodina le vola dia mba ohatran'izay koa zany ny anahy ny fieritreretako azy hoe mba misy investissement dia ahodina fa tsy hoe anomezana plaisir olona fotsiny le izy na hoe plaisir ho an'ny tena fotsiny dia ariana fahatany le vola tsy mety tsony angambany zany amin'izao fotoana iainantsika zao fa sady fialam-boly le izy no zavatra tiana no ahodina dia reto ihany koa ny anahako avadika ho vola ihany koa reto peinture ho ataoko reto atsoatsy satria mbola vao mianatra io vao manomboka io fa mbola tsy tena professionnel dia sady fialam-boloko le izy no mitady hevitra hoe ahoana ny varotako an'ny œuvreko zany un jour fa tsy hoe hitazitazanina atao trano ato fotsiny reto nefa ny vidina peinture lafo be dia za zany miezaka ny personnaliser ny zavatra mbola hitady stylako za fa rehefa mamoaka collection lamba koa dia ampiarahako amin'ny collection na peintureko ihany koa ny mamoaka an'izay atsoatsy efa miomana ho amin'izay zany za fa le amboariko avoaka collection moa zany mbola tsy avoakako eto fa ataoko surprise fa reto aloha zany le fa ataoko atao trano ato reto apetako eto ny CD-ako dia bokibokotra dia hitatra eny ihany le izy dia ohatrohatran'izao zavatra ataoko ato dia ohatrohatran'reto mezakezaka dia tsy ny tableau ihany no ataony fa rehefa mety azo anaingona trano dia lokony avokoa. Mana-talenta ny vehivavy tsara fakatahaka inona ary ny afatra ny afatra moa zany amin'izay marina fa hoe samy manana ny tandrify azy amin'ny fiainana marina fa samy manana ny moyen ananana samy manana ny anjarany ihany koa fa ny anahy zany mba toro hevitrako amin'ny fiainana ty dia ary expérience ananako dia tsy voatery hoe ho tsara tarehy foana ianao vao exista amin'ity fiainana ty tsy voatery hoe hiaingo be foana ianao vao exista amin'ity fiainana ty fa ny olombelona rehetrarehetra samy manana don nomen'Andriamanitra azy io afaka karokaroanao hoe inona zany don zany dia io donnao io dia ataovy zay hevitra ampivoaka anazy satria io ihany koa no ampisongadina anao quelque part zany misongadina ianao mivoaka ny ataoko hoe zay moa le fiteny ankehitriny hoe valeur dia amin'izay anao mba matoko valeur anao no atokisan'ny olona ihany koa ohatra hoe manao peinture ve no mety hoe zay ny don anao dia avoay ara zay mba hanajany olona anao dia somary idirako lalina kely ihany koa le izy hoe ny génération iainantsika na ny hoe ny environnement iainantsika amin'izao fotoana izao dia ny lehilahy tompoko dia lasa tia vehivavy manao zavatra tia vehivavy miasa tia vehivavy mahay manao zavatra zany hoe tia vehivavy hitany hoe azo ny anteherana rehefa hatr'izay hoe mba reraka izy donc zany ny tiako tenenina eto dia hoe ataovy araroto ny fotoana azonao ianarana araroto ny fotoana azonao mamoaka zavatra na manao zavatra dia hisongadina anao amin'ny toerana misy anao na hoe amin'ny fiarahamonina misy anao dia ny fangatahako koa zany amin'le hoe lehilahy satria izay torohevitra ho an'ny vehivavy ny lehilahy zay mijery anahy
zay ohatrany hoe mbola somary teritery ny saina hoe tsy manaiky an'le vehivavy hiasa, tsy manaiky an'le vehivavy mba hanao zavatra, tsy manaiky an'le vehivavy hoe mba hoe misy namana mba hanorevitra azy. Hitako hoe fa tsy mety tsony zany am'izao fotoana iainantsika zao satria le fiasana ane olona mifanampy ao an-trano e. Satria ny fiainana efa sarotra de ny dépense mba hitambarana, mba maivamaivana, mba tsy de soreny anao miditra ao an-trano satria hoe inona indray ny ilain'ity vehivavy ty androany, inona indray ny ilaina atao tokantrano ato, mba samy mba hoe mifampizara zany am'le zavatra misy ao an-tokantrano. Zay zany ny anany fomba fijeriko fa sady torohevitra ihany koa moa le izy. Nagnadary